Welcome to my vlog guys kay. So karon guys pag masigil ko buwan ng wika man dire sa eskwelahan guys. Nakabakta school guys. Ako ang kauban dire guys oh. Paminaw na ako guys murag ako ang gi tanaw guys kisi brand man ni guys murag magkuyaw makay nagporma guys. Mura ba nagsikon guys ba? Mura kay nag stick kayo guys oh. Sticky pa ka porma guys. Tawag kong pagporma guys no. Diba guys? Diba guys no? Yung ka pag ari nako dire guys sa eskwelahan guys na may kasunsunod sa ko guys oh kaning nay nakabuan ng wika guys no guys no ba pag abot ani guys madto mi sa stage guys kay mo hang pag arion di guys no okay kay ni dito guys kay mga vlogger guys no si Brant guys og no vloggers guys no okay kay ni guys kay mo shout out siya guys oh no shout out si Brant guys kaning nay naka ingon anay porma guys oh puti guys ito guys no guys diba guys no so karon guys ato mi stage guys so diba guys buwan ng wika guys sa kuan guys Nirodhan Hugpong Dawis diba guys okay kay ni guys kay sa ako ang pag vlog guys oh diba mo ni guys oh ang Dawis Elementary School guys ni guys no guys diba guys guys no guys pag ari na ko guys kay dagan makitawo guys no pag abot na ko dire guys na may mga tao guys no diba guys okay rin ni guys kay pag abot na ko dire aning muskular na guys murag guwapo kay guys no mo ni guys no